Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Huawei Y7A. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue nito guys, no vibrate, no response, no display guys, no. So try natin guys panda rin kung meron siyang response. Ay pinapacheck kasi ito guys sa atin guys, no. Yan. So wala siyang response guys, no. So wala rin siyang vibrate. Yan. So wala siya guys, no. So matagal na kasi ito guys sa mayari guys, no, nakatago sa kanya kaya pinapacheck sa atin guys. So ngayon guys, para malaman natin guys kapag buhay pa guys yung motherboard na ito guys, ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So para magamitan natin ito guys, para ma-check natin guys yung loob nito guys, ay bubuksan natin ito guys, no. So bago natin ito buksan guys, una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So yun siya guys, no. So may SIM card pa siya guys. Sunod natin dito guys ay dito tayo dadaan guys, no. Gagamitan natin dito guys ng heat gun natin guys, no. So kapag wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin guys, no. Yan. So sa atin guys ay heat gun guys yung gagamitin natin guys, no, para mas madali siya guys. So ngayon guys ay simulan natin. So yun siya guys, no? So natapos natin guys heat gun guys. Sunod natin guys ay pwede tayo gumamit dito guys ng mananipis natin guys na mga tools guys, no, para mabuksan natin ito guys. Yan. So dito tayo dadaan guys sa ito guys, dito tayo dadaan. So dagdagan natin guys. So ayun siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandanan natin guys, no. So ayun siya guys, no. So matindi guys yung pagkadikit niya guys. Yan. Sunod natin dito guys ay tatanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no, para ma-access natin guys yung FPC connector niya guys sa loob guys. Sunod natin guys, tanggalin natin nito guys, no. Meron pa kasi ditong bolts niyan dito banda guys. Dito guys sa takip guys ng lens nito guys. So tanggalin natin to guys, no.
So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. Yan. So wala na siya ditong bolts guys, no. So balik natin. Yan. So dapat guys meron pa yan siya ditong bolts. So dito guys wala na siyang bolts guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin pa natin ito guys, yung mga bolts nito guys sa baba. Paikot kasi ito guys, no. Yung cover nito guys para matanggal natin. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin guys ay tanggalin na natin ito guys yung fingerprint sensor niya guys, no. O yung FPC nito guys. Yan. Sunod natin guys ay bubuksan natin ito guys, no. So ayun siya guys, no. So nabuksan natin guys. Yan. So kung makita nyo guys ay natanggal na dito guys yung ano nyo guys, no. Yung stainless niya dito. Yan. So ito guys yung tama niya guys, no. Basa guys yung ano niya, LCD niya. Yan. So tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no, para matest natin guys yung no vibrate guys, no, no response guys. Kapag mayroong shorted guys sa motherboard niya. Yan. So dito guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. So dito guys analog tester natin guys ay magsiset tayo guys ng times 1, 150 mA with continuity. Yan. So check natin yung analog tester natin guys, no. Yan. So hanapin muna natin dito guys yung positive negative. Yan. So nakita natin guys yung positive negative guys, no. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys, no. So dapat guys papalo ito guys. Yan. So kung makita nyo guys na pumapalo guys. Kita ba? Yan. So dapat papalo siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumapalo siya. So kapag binaliktad natin ito guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys merong shorted guys yung motherboard na ito guys. So positive sa negative, negative sa positive. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. Ibig sabihin guys yung motherboard nito guys ay buhay pa guys, no, or wala siyang shorted guys. So yung problema lang dito guys ay basag guys yung LCD niya guys, no. Tsaka yung battery nito guys ay drain guys, no. Kaya hindi siya nagpa-power guys, no. Yan. So try natin guys sa bus natin. Yan. So dito guys sa positive guys dapat tutunog siya guys, no. Yan. Kung marinig nyo guys, tumutunog siya. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya tutunog guys, no. Kapag tutunog ito guys, ibig sabihin guys, merong tama guys yung motherboard din na ito guys, no. Or meron siyang shorted guys sa board niya guys, no. So dapat hindi siya tutunog guys.
Yan. So, tumunog siya guys, pero once lang guys, no? Ibig sabihin guys, ay good board pa ito guys yung phone device nito guys, no? Yan. So, update na lang natin guys yung owner nito guys na okay guys yung phone device niya guys, no? Yan. So, pwedeng bilan natin guys ng LCD ito guys, no? Para makabit natin ito guys. Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin ma-check guys yung phone device natin guys kapag buhay pa guys, no? Or merong siyang shorted guys. Okay? So, I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.